Bagaimana krisis ekonomi Iran membawa rakyat ke jalanan? Apabila rakyat turun ke jalan, selalunya ia bukan bermula dengan politik. Ia bermula dengan harga makanan, dengan bil yang tak mampu dibayar, dengan gaji yang makin hilang nilai. Inilah yang sedang berlaku di Iran. Persoalannya bukan lagi kenapa rakyat marah, tetapi berapa lama mereka mampu bertahan. Satu, apa yang sedang berlaku di Iran? Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Iran berdepan tekanan ekonomi yang berterusan. Inflasi meningkat, nilai mata wang jatuh, kosara hidup melonjak bagi rakyat biasa. Ini bukan angka dalam laporan ekonomi. Ini realiti harian. Membeli makanan, membiayai dan menyara keluarga menjadi semakin sukar. Apabila tekanan ini berlarutan, kemarahan tidak dapat dielakkan. 2. Krisis ekonomi. Apapun kannya, krisis ekonomi Iran bukan berpunca daripada satu faktor sahaja. Ia adalah gabungan beberapa perkara besar. Pertama, sekatan antara bangsa yang menghadkan perdagangan dan keuangan. Kedua, pengurusan ekonomi dalaman yang tidak konsisten. Kejatuhan nilai mata wang Iran yang menyebabkan harga barangan impor melonjak. Apabila mata wang lemah, gaji rakyat sebenarnya mengecil, walaupun angka gaji tidak berubah. Ini yang rakyat rasakan setiap hari. 3. Kesan terus kepada rakyat biasa. Di bandar-bandar Iran, rakyat mula mengurangkan perbelanjaan asas. Makanan dikurangkan, rawatan ditangguhkan, pendidikan menjadi beban, peniaga kecil terhimpit, pekerja bergaji tetap kehilangan kuasa beli, golongan muda sukar mencari pekerjaan. Apabila ekonomi tidak lagi memberi harapan, jalan raya menjadi tempat meluahkan rasa. 4. Kenapa rakyat turun ke jalan? Protes bukan sekadar kemarahan spontan. Ia adalah isyarat terakhir. Apabila saluran lain dirasakan tertutup, rakyat menuntut harga yang stabil, peluang, pekerjaan, masa depan yang lebih jelas. Protes ini melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, bukan satu kumpulan sahaja, bukan satu bandar sahaja. Ini menunjukkan tekanan ekonomi telah menjadi masalah nasional. 5. Peranan media, sosial, and maklumat. Walaupun kawalan maklumat ketat, media sosial tetap memainkan peranan. Rakaman pendek, cerita individu, perkongsian pengalaman hidup, semua ini membentuk naratif kolektif tentang kesukaran rakyat. Namun dalam masa yang sama, maklumat yang tidak lengkap juga boleh membesarkan emosi. Inilah cabaran zaman krisis modern.
6. Reaksi dunia luar. Dunia tidak melihat isu Iran sebagai masalah tempatan semata-mata. Iran adalah pemain penting dalam ekonomi, tenaga, dan geopolitik. Apa yang berlaku di Iran boleh memberi kesan kepada harga minyak, kestabilan rantau Timur Tengah, hubungan kuasa besar dunia. Sebab itu, setiap protes di Iran diperhatikan dengan teliti oleh dunia. 7. Tindakan pihak berkuasa. Seperti kebanyakan negara, kerajaan Iran coba mengawal keadaan. Pendekatan termasuk kawalan keselamatan, sekatan maklumat, penegasan undang-undang. Namun sejarah menunjukkan, tindakan keras saja jarang menyelesaikan krisis ekonomi. Selagi puncak ekonomi tidak ditangani, tekanan akan terus wujud. 8. Adakah ini titik perubahan? Tidak semua protes membawa perubahan segera. Ada yang reda, ada yang berulang, ada yang akhirnya mengubah sejarah. Iran kini berada di persimpangan itu. Sama ada krisis ini akan membawa pembaharuan atau sekadar kitaran tekanan baharu. Masih belum dapat dipastikan. Krisis ekonomi bukan sekadar masalah angka. Ia adalah tentang marwah hidup, tentang masa depan generasi muda, tentang harapan yang semakin menipis. Rakyat Iran turun ke jalan, bukan karena mau huru-hara, tetapi karena mereka mau didengar. Soalan terakhir bukan siapa yang betul atau salah. Soalan yang lebih besar ialah, berapa lama sebuah negara boleh bertahan apabila ekonomi gagal melindungi rakyatnya, dan dunia akan terus memerhati jawaban kepada soalan itu. Iran's economy is in free fall, and this time there's no bottom in sight. The rial has crashed to 1.6 million per dollar, down 84% in just 1 year. Annual food inflation hit 72% before protests erupted in December. Since then, prices have only climbed higher. 2 bundles of spinach now cost the equivalent of $28. One man visiting from the UK watched prices double in a single month. On a shopping app, he found yogurt listed, available in installments. Have we really sunk that low? He asked himself. The answer, increasingly, is yes. When merchants in the Tehran bazaar could no longer sell goods without losing money, they shut their shops and took to the streets. The government crushed the uprising brutally. Human rights groups say at least 7,000 people are dead. Tens of thousands are in jail. Now, with public anger rising again, the regime has even fewer resources to respond. Meanwhile, Iran is caught between 2 impossible choices. Sanctions relief requires giving up uranium enrichment, something Tehran refuses to do. And uncertainty over whether Trump will strike militarily or negotiate is paralyzing investors and businesses alike. The IMF had projected 1% growth for 2026, already the slowest in the Middle East. Economists now expect contraction. The government's own reforms are making things worse. President Pezeshkian eliminated a special import exchange rate in December, effectively wiping out subsidies of 75 to 80% on basic goods. People are taking second jobs, selling possessions, and looking for ways to leave the country. As economist Javad Salehi Isfahani put it, I think at this point Iranians would be lucky to have a stagnant economy, one that at least doesn't shrink. They don't have that anymore.